चला हूँ सर, दिल चला हूँ, कुछ कहने दीजिए। आज के बाद शायद यहाँ नहीं आ पाऊंगा। कहाँ से 1.5 लाख रुपया रोज लाऊं? 60 MP आपने भेजे। Please conclude. सर, आई एम कंक्लूडिंग, आप ही खुद प्लीज सर। 60 MP आपने बाहर के देशों में भेज दिए। पूछना चाहता हूँ, उनमें कश्मीर के कितने MP थे? कहना यह है, आप मिलिटेंसी खत्म कैसे करोगे? आप मिलिटेंट से कैसे लड़ोगे? उसके लिए आपको कश्मीरियों के दिल जीतने होंगे। लेकिन कल से मैं सुन रहा हूं, आप में से किसी एक ने भी कश्मीरियों के लिए बात नहीं की। आपको कश्मीर की जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग चाहिए? Abdul Rashid. Yes. Please. Submission, please don't stop me for 10 to 12 minutes. For God's sake, I am from Kashmir. I am coming from Tihar jail. I know. Please. Thank you, sir. Please give me time. तो मैं कुछ अशार के साथ शुरू करूँगा अपनी बात। दीप जिसका महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खायफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, कश्मीर में सब चेंज है, न्यू कश्मीर, नया कश्मीर। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिन्नू को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने सदियों लूटा हमारा सुकून, अब न चलेगा हम पे तुम्हारा फसून। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों? तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ऑनरेबल चेयर सर, मेरे प्रॉफिट का फरमान है कि जिसने एक बेगुनाह शहरी को कत्ल किया, उसने सारी ह्यूमैनिटी को कत्ल किया। लिहाजा पहलगाम में जो भी हुआ वो पूरी इंसानियत का कत्ल था। जब कंडेमनेशन की बात आए, हम कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम की उन फैमिलियों का दर्द समझ सकता है? क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लोग 1989 से आज तक खो दिए हैं। कश्मीर ने जितनी तबाही देखी है, हमने कब्रिस्तान देखे हैं, लाशें उठाते उठाते हम थक गए हैं। मैं स्पीकर साहब कहना चाहता हूं, आज हर कोई कहता है कि वो मिलिटेंट कहां गए, LG साहब क्या कर रहे थे। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग द साइड्स, आई कम फ्रॉम ए प्लेस which is situated at the LOC। जब बॉर्डर पे देखते हैं तो नजर आपकी तख्तियां इतना ऊपर बॉर्डर है, किसी को आना जाना हो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फौज शायद उतना कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसी तरह जब आप LG को इल्ज़ाम देते हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। आपकी पार्लियामेंट में तो बैठे बैठे 2 बंदे अंदर घुस आए नीचे से। कहना यह है, आप मिलिटेंसी खत्म कैसे करोगे? आप मिलिटेंट से कैसे लड़ोगे? उसके लिए आपको कश्मीरियों के दिल जीतने होंगे। लेकिन कल से मैं सुन रहा हूं, आप में से किसी एक ने भी कश्मीरियों के लिए बात नहीं की। आपको कश्मीर की जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग चाहिए? आज रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को ये डिसाइड करना होगा। मैं कांग्रेस से गुजारिश करना चाहूंगा, यहाँ नेहरू जी के मुतालिक बड़ी बातें की गई। ऑफ कोर्स ही वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सही कहा दुबे जी ने, बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए हम भी कहते हैं थिंग्स डन इन कंटिन्यूटी। जो उन्होंने कमिटमेंटें की वो सीधे जहन में रखें। वो यूनाइटेड नेशन में मसला लेके गए, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। देश आपको मिला 15 अगस्त 1947 को। फॉल्ट आपका है। जिन्ना साहब हूँ, नेहरू साहब हूँ, गांधी हूँ, सरदार पटेल हूँ, लियाकत अली खान हूँ। आप इंडिया को यूनाइटेड नहीं रख सके। अपने देश के आपने बदकिस्मती से 3 हिस्से कर दिए। बांग्लादेश बनाया, इंडिया बनाया, पाकिस्तान बनाया, और कश्मीरियों को क्या मार रहे हो? मेरा बाप 15 साल बाद पैदा हुआ, आपको आज़ादी मिलने के बाद हमें क्या मार रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ हमारा कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे खून का जवाब कौन देगा? आप कहते हैं वहाँ सब कुछ ठीक है, ठीक है। वहाँ सोशल मीडिया पर आप हमें कुछ लिखने नहीं देते। लोग जेलों में मर रहे हैं, 3000 लोग बंद हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ, मिलिटेंसी खत्म करनी है। यहाँ हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है।
ہے ٹرمپ کے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے. کشمیر مسئلے کا حل جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس ہے, وہاں کے ہندوؤں کے پاس ہے, وہاں کے مسلمانوں کے پاس ہے, وہاں کی ہر کمیونٹی کے پاس ہے. It is not a communal issue, it's a political issue. You need to give a political resolution. For God's sake, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس لیے نہیں میں آج 1.5 لاکھ روپیہ دے کے یہاں آیا, لیکن جب آپ میرے لیے نہیں بول سکے آپ کشمیریوں کے لیے کیا بولیں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سب سے بڑا سپریٹسٹ لیڈر سید علی گیلانی ہوا کرتا تھا, لیکن وہ بھی 3 بار MLA رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیوں 3 بار سمویدھان کی شپت لینے کے بعد سب سے بڑا الگاووادی نیتا بنا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہندو راشٹر بنانے کی بہت جلدی ہے, شوق سے بناؤ, مزے سے بناؤ اگر آپ کو لگتا ہے, لیکن میرے جموں کشمیر کی ڈیموگرافی کو ٹچ مت کیجئے, میرے جموں کشمیر کے کلچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجئے, جموں کشمیر کو جموں کشمیر ہی رہنے دیجئے. آج پاکستان کے ساتھ جو کرنا ہے کرو, ہمیں کیا لینا دینا, آپ کا ان سے جھگڑا, ہم بیچ میں مارے جا رہے ہیں. اب یاد کیجئے ابھی یونائٹڈ سر پلیز پلیز فار گاڈ سیک پلیز سر پلیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں آج ان سے اپنا ٹائم مانگتا ہوں, 2 منٹ مجھے ساری پارٹیاں دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جب ابھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں وومنس رائٹ, میں جیل میں اخبار پڑھ کے پتا ہے, مجھے باہر کی دنیا کا کچھ پتا نہیں, ابھی تو مجھے اگڑی کرنا کی بات کرنی ہے, مجھے ٹائم دیجیے. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جب طالبان کو کنڈمنیشن کرنے کی بات آئی تو یہی ہماری سرکار جو یہاں یو پی میں کہتے تھے طالبانی شاسن یہاں لایا جا رہا ہے, یو سپورٹڈ طالبان دیئر, یو ایبسٹینڈ فرام دا ووٹ. آج اتنے برے دن کیوں آ گئے کہ آج آپ کو طالبان کی سپورٹ لینی پڑتی ہے؟ اب آپریشن سندور کی بات کریں, پاکستان کو مجھے آج کچھ باتیں ضروری کہنی ہے, اگر آپ کہنے دیں تو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو جنگ لڑی گئی یہ اوڑی میں لڑی گئی, کپوارہ میں لڑی گئی, کرنا میں لڑی گئی, رجوری پولیس میں لڑی گئی, آپ کے علاقوں میں نہیں لڑی گئی. وہاں پر کتنے لوگ مرے وہ آپ کو پتا ہے. میڈیا کے لیے کرنا اوڑی بارڈر علاقے ہیڈ لائن تب بنتے ہیں جب وہاں گولیاں چلتی ہیں, وہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں. ان لوگوں کے لیے پیکیج چاہیے. گریز کے لوگوں سے مودی صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے 5 مرلہ زمین ان کو دیں گے, وہ 5 مرلہ زمین آپ کو انہیں دینے پڑیں گے. جسٹ 1 منٹ سر, آپ نے 60 MP, دل جلا ہوں سر, دل جلا ہوں, کچھ کہنے دیجئے. آج کے بعد شاید یہاں نہیں آ پاؤں گا, کہاں سے 1.5 لاکھ روپے روز لاؤں؟ 60 MP آپ نے بھیجے. سر آئی ایم کنکلوڈنگ, آپ ہی خود پلیز سر. 60 MP آپ نے باہر کے دیشوں میں بھیج دیے. پوچھنا چاہتا ہوں ان میں کشمیر کے کتنے MP تھے؟ آپ کا تو ایک جیل میں, باقی 2 ان کے ساتھ آپ کا لو لیٹر چلتا ہے عمر صاحب کے ساتھ, ان میں کوئی نہیں تھا. میں آخر پر لاسٹ پہ پھر یہ گزارش کروں گا, اسٹیٹ ہوڈ کی بات یہاں آپ نے کی کل, اسٹیٹ ہوڈ ہی ہمارا معاملہ نہیں ہے. You will have to restore all that what you have snatched from us, and you will have to fulfill your promises in accordance with the history. Thank you, sir. Mr. K.C. Venugopal ji.